السلام عليكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة ابتدائي. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلاف دو كتريام اني بريمير جيسبر كو فوزالي بيان. قبل ما نبداو لا فيديو متنساوش تعملوني بإعجاباتكم. اللي أول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود جوست أسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، وهذا دائما فضلا وليس أمرا. عندنا اليوم الصفحة 50 و 51 باج 50 و 51. نواصلوا مع ليكزارسيس نيميرو 7 تمرين رقم 7. جو رومبلاس باغ إل أو إل. قال لك جو كومبليت باغ إل أو إل. نكمل بلو برونون بيرسونيل الضمير الشخصي إل هو أو إل هي. عندنا هو وهي. لا في أم لي غاتو بريبار سوفون ان كيك. هنايا نعوضو لا في بلو برونون بيرسونيل إل ولا إل. هنا لا في راهي نون فيمينا، راهي اسم مؤنث، دونك نعوضوها بالضمير elle بلو برونون بيرسونيل elle. دونك لا في aime les gâteaux، elle prépare souvent un cake، هي تحضر في كحكة. le père va au marché achète des fruits، يشتري الفواكه. دونك هنا لو بير راه نو ماسكولا، راه اسم مذكر. تشوفوا لي ديتيرمينو عندنا هنا لا وعندنا هنا لو، كيفاش تتعرفوا بلي نو الا راه نو فيمينا ولا ماسكولا. دونك هنا لو بير راهي نو ماسكولا اسم مذكر، دونك نديرو لو برونون بيرسونيل إل هو. لو بير فا او مارشي il achète des fruits، هو يشتري. أبي ذهب إلى السوق، هو ليشتري الخضر الفواكه. دونك j'écris les pronoms personnels. عندنا elle prépare il achète. Exercice numéro 8. Je lis la phrase. Je remplace le sujet je par tu. Je remplace le sujet je par tu puis par vous. Attention l'accord au verbe. قال لك اقرأ الجملة أكمل بالسوجي الفاعل هنايا je ولا tu ولا vous، وحذاري من الربط بالفعل. دونك عندنا je achète avec les camarades de classe. je chante avec les camarades de classe. أنا غنيت مع زملائي في القسم تاع القسم. دونك tu عندنا هذا لو فيرب acheter. قلنا les verbes de premier groupe acheter. les verbes de premier groupe les terminaisons تاعهم je tu es il nous ons vous ou z ou il avec s ent. دونك هادو تحفظوهم باش تقدروا تحلوا التمارين. Pardon. Donc tu chantes نزيدو الاس. tu chantes avec les camarades de classe. vous terminaison تاع vous هي في البروميي جروب ez، معناتها vous chantez avec les camarades de classe. donc j'écris donc je chante je chante avec les camarades de classe. أنا غنيت مع زملاء القسم. tu chantes avec les camarades de classe. أنت غنيت مع زملاء القسم. vous chantez أنتم غنيتم. نواصلوا. je complète avec heureux ou heureuse. قال لك أكمل heureux معناتها سعيد و heureuse معناتها سعيدة. عنا هنايا راهي في الماسكو، هنا راهي في الفيمينا وهنا راهي في الماسكولا. دونك Sarah et c'est bientôt l'aide. Sarah et donc Sarah هنايا راهي نون فيمينا. سارة تعاود البرونون بيرسونيل elle. سارة معناتها هي شنقولوا هي سعيد ولا سعيدة؟ هي سعيدة. دونك heureuse هي فرحانة. دونك نديرو heureuse بقدوم العيد. son frère est de décore sa chambre. son frère هو أخوها. دونك il
هنايا il هو نقولو سعيد il son frère est heureux de décorer sa chambre هو سعيد بتزيين غرفته. Donc نواصلو l'exercice numéro 10. Je mets chaque verbe conjugué devant son infinitif. قالك je mets chaque verbe قالك نضع كل فعل مصرف امام الفعل الغير مصرف في الانفينيتيف تاعو. كي يكون في الانفينيتيف تاعو معناتها ماهوش مصرف. دونك عندنا لي فيرب، عندنا jouer وعندنا acheter وعندنا aider. هادو كاع يكملوا بروميي جروب. لي فيرب دو بروميي جروب se termine par er كيما راكم تلاحظوا. دونك عندنا vous achetez انتم تشترون. نروحو هنايا الفيرب وراه jouer نو ماشي كيف acheter. دونك acheter veut acheter. jouer صاي هذا خلاص بقى لكم tu aides و nous jouons. nous jouons هادي jouer l'infinitif. nous jouons l'infinitif تاعها le verbe jouer. très bien. يبقى لكم tu aides انت تساعد le verbe aider. Donc j'écris les verbes. Donc nous jouons, acheter, vous achetez et aider, tu aides. Je passe l'exercice numéro 11. Pardon. L'exercice numéro 11. Pardon. Je complète au féminin. عنا le lion est dangereux. الأسد خطير. La panthère est aussi quoi? est aussi dangereuse. donc هنايا تحفظوا القاعدة. عنا هنايا هذه adjectif. هذه صفة. donc هنا راهي تخلص ب EIX. في الفيمينا تولي از. تحفظوا غير هاد القاعده تعرفوا كاع كيفاش تحلوا الباقيه. دونك دونجورو تولي دونجوروز. نكلعوا ونزيدوا از. لا بانتير اي اوسي دونجوروز. ان طون بلوفيو. هنايا الفهد خطيرة. un temps pluvieux جو ممطر. une journée plus نقلعو هذه الاو والاي اكس نديرو في مكانها اس. une journée pluvieuse. très bien. عندنا ce gâteau est délicieux. هذه الحلوى لذيذة. donc cette tarte est délicieuse. نقلعو الاو تولي اس. on a cette tarte délicieuse. un plat savoureux, une soupe savoureuse. EX تولي euse savoureuse. donc j'écris les adjectifs. donc dangereuse, pluvieuse et délicieuse. donc et savoureuse. pardon. savoureuse. دونك هنايا افاسينا الاو والاي والاكس ودرنا مكانو اس. هذا مكان سهله ماهي. دونك ليكزارسيس نيميرو 12. تمرين رقم 12. جو كومبليت باغ اغريسيف او اغريسيف. قالك اكمل ب اغريسيف معناتها عدوانيه و اغريسيف معناتها عدواني ولا عنيف. attention ce chien est عندنا ce chien non masculin راه اسم مذكر. donc je dis agressif ولا agressif. je dis agressif. صفه هنايا راهي في المذكر. c'est agressif.
تري بيان. هنا تاني باردون كاين قاعده هنايا لي زادجيكتيف هنا اللي يكملوا باف نعوضوا الاف بالفي او بالفو اف تعوضوه بالفو هذا مكان اف يولي فو. عندنا هنايا اغريسيف تولي اغريسيف. زادو غير الاف الفي والاو نحاول الاف وداروا الفي والاو. تري بيان. سي اون بيت اغريسيف. On passe l'exercice numéro 13. Je complète au féminin. نكمل في المؤنث. Cet arbre décoratif est joli. Cette plante. L'adjectif هنايا تولي في الفيمينا كيفاش قلنا الاف نعوضوها بالفي. عندنا الاف